एबरे सृष्टिटा सृजना हैला हाँ स्वयं वेदपति ब्रह्मा सृष्टि को सृजना कले हाँ तो इटा शिव पुराण रो मैं तुमको बुझेकर कह हाँ हाँ बुझलो हाय गो शिव पुराण रो कहबी प्रथमे आकाश हैला कि प्रथमे पृथ्वी हैला पृथ्वी हैला प्रथमे फूल फुटिथिला कि प्रथमे बासना हेती शिव पुराण दे बोले भी नहीं शिव पुराण केन खंड रू कहबत पंचम खंड रो कह ननि हो हाँ मन ध्यान दिकर्षण तो हाँ सुन सुजन सुन सुजन सुन ननद देई मन बुझाई कहिबी पुराणर अटे विधान सुन सुजन सुन सुजन सुन सुजन देई मन बुझाई कहिबी शिव पुराणर विधान पार्वती जान बसिथिले देख एकाम्र मन आग सेही समय जे पार्वती पुण प्रश्न कले कसे कसे पंचानन सुन सुजन सुन सुजन देई मन बुझाई कहिबी शिव पुराण प्रमाण कैलाश पर्वत रे शिव पार्वती बसिथिले आ माता पार्वती महादेव को पचरछन जे हे प्रभु पंचानन तुम्हें तो होच संहार करता हाँ हाँ विष्णु हेले सृष्टि पालन करता हाय गो आ ब्रह्मा हेले सृष्टि करता करता केते बेले सृष्टिटा सृजना हैला प्रभु हाँ प्रथम रे आकाश हैला कि प्रथमे धरित्री हैला वेल महादेव ओरुआरे पड़ी गले हाँ बोले 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 कोन क्वेश्चन आके हमने बिने पचरे दसन दे है है उड़ाने पड़ी दिवाटा अच्छा अच्छा पढ़ाई लोग गोटे गोटे आंती कोलिया क्वेश्चन मुने और गोटे पकड़ला मोर दादी को आठ होने चार होने आठ होने चार होने नौटा अरे तुम्हारा करो तीनटा किंदी हारी गनी मुने कर हिसाब नहीं पाइला बुढ़ा गोटे ए ननी तो महादेव पार्वती को कह बोले काय बोले अब एक दिन करे सही नारायण अनंत सचार से कले शयन नारायण तो कर्ण रूपे जात आग मधु कैथव बोली तांकरी सुत सुन सुजन देई मन बुझाई कहूची पुराण अटे विधान तो महादेव पार्वती को बुझेछन हाँ पार्वती
भगवान विष्णु अनंत शଯ୍या शुला सम्यथी विष्णुंकर तांकर जेन आमे कानगुआ बोलसु महिलारू दुईटा राक्षस जन्म तांकर नाम मधु एवं कैठव अन्य अत्याचार कले बोलिक विष्णुंकर हस्त तांकर मृत्यु हैला मृत्यु जितेबेले हैला मधु कैठव को ई सर्वप्रथमे मारिथिले आ तांकर देहरु ही हमर पृथ्वीटा सृष्टि हेतिला बेले प्रथमे ई पृथ्वी सृष्टि हैला तापरे जेते शून्य शून्य महाशून्य थिला समय रे आकाश परे सृष्टि हेछि एक भाग सब बोले खाली जल थिला सब आड़े हाँ इने कह कपिला तारा ई शरीर तीटा बेले हमर धरित्री हाँ बेले जप जप नी रहति है हटा हटा जलमय तो तेणु करी करी मधु कैठवंकर देह रे ही हम एटा वासस्थान करिछु इटा से राक्षसर भूमि तो सर्वप्रथम ई भूमि जन्म हैला तापरे जे करी आकाश हेछि तापरे पहला फूल हैला कि पहला वासना हैला बेले ननी हो आगो एक वृक्ष रे जे से प्रिय शाखा एक वृक्ष रे जे से प्रिय शाखा सुना सुजन रे मन बुझाई कहूची शिव पुराण रे प्रमाण शून्य शून्य महाशून्य शून्य शून्य महाशून्य थिला समय सर्वप्रथम गोटे वृक्ष जन्म हाँ से वृक्ष रे तीनटा शाखा थिला ओ सर टी सर क्यों सर सेटा तो वाल्मीकि रामायण की प्रमाण नहीं देबार खाली केवल मुई सुनी सेटा मुई भी नहीं पढ़बार जे सुर्पनखार नाक काटला लक्ष्मण जिते बेले सेटा गोटे दिनमुड़ी रे पड़ला आ से दिनमुड़ी रु इंद्र धनु बनिथिला किंतु सेटा मुई नहीं पढ़बार पुराण थी सेटा लोकर कुहा कथा के कहि दउ छी हां नहीं दोष नहीं लागे आज्ञा नाक काट लागे तो आजा गोटे ओनिया तो गुटे वृक्ष रे तीनटा शाखा थिले सेरे 49टा डाही थिले हाय को 49 डाही हां 500 लक्ष पत्र थिला हां से गछरे हाय को दुईटा फल थिला हां दुईटा फूल थिला से गछ के जानि छ से दुईटा फल रे 6 प्रकार स्वाद थिला एक वृक्ष हेले निराकार पुरुष हां हां तीनटा शाखा हेले ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर हाय ग 49टा डाही माने थिला जंता हां शाखा प्रशाखा हां सेटा 500 लक्षटा सिना पत्र थिला हां दुईटा फूल थिला सूर्य एवं चंद्र हां आ दुईटा फल मध्य थिला शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष आ से दुईटा पक्ष रे 6टा स्वाद मध्य थिला 6टा ऋतु जेंता हमें चाली करे बेले सर्वप्रथम गुटे गछ जन्म हैला गछरु तापरे फूल फुटला आ फूल फुटी सरला परे ही वासना हैला आगे फूल फुटीला तापरे वासना हैला आगे भूमि बनिथिला तापरे गुटे आकाश बनिथिला 5 कोटी पत्र सेटा प्रमाण दिछन शिव पुराण रे हां हां एही परिदान ए पुराण ज्ञान इटा शिव पुराण रे जे अछि प्रमाण ए सुन सुदान दे मन बुझाई कहूची
পুরাণর অটে বিধান ତଲମଲା ଗ୍ରାମରୁ ନୀଲାମ୍ବର ଭାଟି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ପୁରାଣ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଶ୍ରୀ ରାଧା ଜନ୍ମ ଓ ରଜବତୀ କଥା କହିଲେ ହଁ ରାଧା ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷଣ ଓ ରଜବତୀ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଗାଇ ଶୁଣାନ୍ତୁ ବୋଲେ बोले आजा के राइट कथा कहि सुनबो ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଚରମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ବାଲା କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ बोले आजा नहीं लेके खन के यो रजपति तो कहलो बोले 7टा बार छे 7टा बार 7टा बार रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7टा बार ने 3 बार दिन नारी पुष्पवती हेले चाटा है हटा भी है दिले बोले राधा सिन्हा गुरुवार दिन ହେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲଥିଲେ ఈ 7ଟା ବାରରେ ନାରୀ ମାନେ ରଜବତୀ ହେଲେ କାहे ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନେଇ नारी तो नारी बेले टुके लोग तो सब समान आजा लगला जे केते प्रकार देखि छ 7 प्रकार नारी केन प्रकार सकाबी कहबो सेटा कहबो तो कहबो ए नारी मन के कर लक्षण क्षमता बोली हम जानि परबो जे केन नारी हां शिक्षा करता केने मोटी होचे केने पतली होचे केने खाली कहार केनता गुण चलन मोटी पतली कथा लोग कहि होचे तुम देखत तो तुमरटा मोटा আছে নাই গো হে শুণ সুজনে দেই মন হে শুণ সুজনে দেই মন পুরাণ হোক তো কহুতি পুরাণর বিধান হোক শুণ সুজনে দেই মন ध्यान अधिकार सुनत नारी जाति केते प्रकार छन बलि कर कहे आगो हस्ते निपक पे नि संकनी जे चित्रणी नारी जाति नारी संति सुन सुजानी अरे नारी जाति है ना चारि प्रकार 4 प्रकार हां এটা তো লিয়া है कि चीरा है बोले पद्मिनी संखिणी हस्तिनी चित्रिणी हाँ ये इटा होचे चारि प्रकार नारी कहलो जे आमे केनता करे जानमो केनता संखिणी चित्रिणी हस्तिनी पत्रिणी मत्रिणी केना बालो जे हमें देखि पर जानि नै परबा केनता करे जानमो केनती ओए लेखा है किबा बोले हमें केनता कर चिन्ही पर मई चारि जाति नारी के सुनबा आगो पद्मिनी पद्मगंधस्थ प्रिय चित्रिणी हस्तनी मोलगंधस्थ सुन सुजानी अरे तू से कहा है ना सुन दई मन इटा पुराण र कथा है तो है तोर श्रवण सुजन हो सुजने दई मन पुराण हो तो कहूती पुराण
যদি গোটে পদ্মিনী নারী ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ହଁ ତାର ଦେହରୁ ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବା ଆସବା ଗো ए माँ आजी काली परफ्यूम फेर ठकी है दो छन ତୁମେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରବ ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମଗନ୍ଧାଶ୍ଚ କ୍ଷୀର ଗନ୍ଧାଶ୍ଚ ଚିତ୍ରିଣୀ ହଁ ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀ ଦେହରୁ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବା ई अमूल अमूल्य ନାଇଁ ନାଇଁ ହସ୍ତିନୀ ମଦ ଗନ୍ଧାଶ୍ଚ ହସ୍ତିନୀ ନାରୀ ଦେହରୁ ମଧୁଆ ଯେନ୍ତା ସେଣ୍ଟ ମାରଛି ମଦ ମଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତି ବାସନ ତମେ ହସ୍ତିନୀ ନାରୀ ବୋଲି ଜାଣିବ ଶଙ୍ଖିଣୀ ମୀନ ଗନ୍ଧାଶ୍ଚ ମୀନ ବୋଇଲେ ମାଛ ଗୋଟେ ମାଛ ଯେନ୍ତା ବିଷରେ ମାରଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କର ଦେହରୁ ବିଷର ବାସ୍ନା ଆସିବା ତୁମେ ଶଙ୍ଖିଣୀ ନାରୀ ବୋଲି ଜାଣିବ ई तमे हमर बाबू लोग एटा बुढ़ा बाबू दी ଏଇଟା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଇଁ କହୁଛେ କି ହୁଁ इटा केन नारी केनता बाबू जे वाली टुकी लोगर कोई कोई जाता है केते बेलंती समाते केन रात पर किते मुंह देखा ମୁଇଁ କହିଲି କେନ୍ ଆଜ୍ଞା କହ ବେଲେ କି ତମେ କହୁଛେ जे मुई आर उनकी आकोता कोनके हाँ। कि बासना के ने सुनी करी ହୁଁ आमा दुरिया नो केनता करी जान मुझे केनता संखेनी चित्रेनी हस्तेनी पद्मेनी मेले सुंगो थी केते ବେଲେ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକରି ଯେନ୍ତା ଜାଣି ପାରବାର ଅଛି ହଁ ହଁ ଶୁଣବ ଆଗ ପଦ୍ମୀ ନିପଦ ସବାସ କେଶ ଚିତ୍ରିଣୀ ଆଗ ହସ୍ତେନି ଉରୁ ସବାସ ସୁର ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀର ତାର ଦୁଇଟା ପାଦ ହଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା ଦିଶିବା ଗো ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ବୋଲି ଜାଣିପାର ହଁ ପଦ୍ମିନୀ ପାଦ ସବାସ୍ତ କେଶ ସବାସ୍ତ ଚିତ୍ରିଣୀ କେଶ ବୋଇଲେ ଗୋଟିଲା କେଶ ବୋଇଲେ ବାଲଟାକେ କେଶ କହେସନ୍ ହଁ ଇ ବାଲଟା ଘନ କେଶ ପରି କଳା ହେଇଥିବା କୁଞ୍ଚ କିଛି କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ହେଇଥିବା ବୋଲେ ତୁମେ ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀ ବୋଲି ଜାଣିପାର ଜାଣି ପାରମା ତାର ତ ଯେତେଟା ଅଟେକ ଅଛି ପଦ୍ମିନୀ ପାଦ ସବାସ୍ତ କେଶ ସବାସ୍ତ ଚିତ୍ରିଣୀ ହସ୍ତିନୀ ଉରୁ ସବାସ୍ତ ଉରୁ ବୋଇଲେ ଆମର ଟୁକେଲ ଲୋକରି ଜାନୁ ଜଙ୍ଗ ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇ ଜାନୁ ଜଙ୍ଗ ଯଦି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା ତୁମେ ହସ୍ତେଣୀ ନାରୀ ବୋଲି ଜାଣିବ ଶଙ୍ଖେଣୀ ମୁଖ ସବାସ୍ତ ହଁ ଶଙ୍ଖେଣୀ ନାରୀ ତାର ମୁଖ ତାର ଚେହେରାଟା ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ पहले बिना ଉପରେ सबरे ग्यारंटी टिके ସବୁବେଳେ ସଜବାଜ ହୋଇଥିବେ ସେ ନାରୀ पूरा बनावेला सुंदर ତୁମେ ଶଙ୍ଖେଣୀ ନାରୀ ବୋଲି ଜାଣିବ ଜାନମା ଗो ଚାରି ନାରୀ ଜାତି କଥା ତମକୁ ତ ବୁଝେଇଦେଲି କାଣା ହଁ ହଁ ई चारी नारी जाति भितरु ହୁଁ केनका लक्षणर झियो के बिया हेले ହୁଁ घर बर बापा माँ सास ससुर भाई पड़िसा सुख शांति रे ସତ୍ୟ ମାନିକରି ଚାଲବା ଟୁକେଲ ଲୋକର ଗୁଣ ଚଲନର କଥା पहले गाय जे पचरो छे କାହିଁକି ପଚାରୁଛ एंता गोटे गोटे झियो जदी बिहा करबो ହୁଁ बेले बुआ लोग माँ लोग भाई लोग बहन लोग कोई परिवार के तीन छत्र कदती ए मुई का तो खुशी ना तोर पांचटा पिला के मुई रानी रानी खोए थी ଓହ ବେଲେ କାହାର କେନ୍ତା ଗୁଣ ଚଲନ୍ତି ହଁ ଆଗ ନଷ୍ଟିଆ କୁଦନ୍ତି ଯଦି ପିଙ୍ଗଳ ଆଖି ହଏ ଭଲ କରି ରହିବ ଇହାଦେ ତୁମର ଭଲ କରି ରହିବାର କଥା କହି ଦଉଛ ନଣିଲ ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିକରି ବସିବେ ନାଟ ତ ଚାଲିଛି ନା ନଷ୍ଟିଆ କୁଦନ୍ତି ଯଦି ପିଙ୍ଗଳାଖି କପାଳ ଉଚ୍ଚା ଯଦି ଜାନୁ ଲଗ୍ନା ଲଗ୍ନା ଲୋମାଞ୍ଚ ଦେହି ଯଦି ତମ୍ର କିସି ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କ ବିମନ ନଚରାଜ କନ୍ୟା କନ୍ୟା ମୋର କଥା ବୁଝିପାଇଲ ଏ ତମରି ଆଛ ମାଛ କଥା ଆମେ ନାଇଁ ବୁଝି ପାରୁ ତୁ ବୁଝିବା ଗଇ ଏଟା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ हमार संस्कृत में हमार दिलो खाली इंग्लिश चलते ହାଟା ବି ପଦ ଆକାରେ यस नो हां ବେଲେ ଆମର ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେଲି ହଁ ନଷ୍ଟିଆ କୁଦନ୍ତି ବେଲେ କୁଦନ୍ତି ବେଲେ ଟୁକେଲ ଲୋକର ଦାঁত ଯଦି ଭଟାକେ ବାହାରିଥିବ ଯଦି ପିଙ୍ଗ ଲାଗେ ହଁ ଟୁକେଲ ଲୋକର ଆଖି ଯଦି ବରବର ଥିବା ହେଲି ଆଖି ଗো ଯଦି ପିଙ୍ଗଳ ଆଖି କପାଳ ଉଚ୍ଚା ହଁ ଟୁକେଲ ଲୋକର କପାଳଟା ଯଦି ଉଚ୍ଚ କପାଳି ହେଇଥିବ କପାଳ ଉଚ୍ଚା ଯଦି ଜାନୁ ଲଗ୍ନ ହଁ ଶୁଇଲା ସମୟରେ ଟୁକେଲ ଲୋକ ହେଇକରି ଏ ବସ୍ତ୍ରକେ ସଜେଇ କରି ଶୁଇ ନେଇ ପାରେ ହଏ
ଲୋମାଞ୍ଚ ଦେହି ଲୋମାଞ୍ଚ ଦେହି ବୋଲି ଆମର ଦେହ ସାରା ଯଦି ଲୋମଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ପାଲ ମାନେ ବାହାରିଥିବା ଲୋମାଞ୍ଚ ଦେହି ଯଦି ତାମ୍ର କେତେ ତମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣ ପରି କଇରି ମୁଡି ହେଇଥିବେ ହେନ୍ତା ଝିଅ ମାନେ ରଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ ପରିମାଣରେ ଗୁଣ ଚଲନ୍ତି किसी को ଭଲ ମାଲ ଗୋଟେ ଥିବ माल बक्सी गार ବେଲେ କାହାର ଅଧିକ ଗୁଣ ଥିସି कहा ଶ୍ୟାମା ମୃଗାକ୍ଷୀ हाँ କୁଚକୁମ୍ଭ ଯୁକ୍ତା ଯୁକ୍ତା, ନାଭି ଗଭୀରା ସମଦନ୍ତ ପନ୍ତା ଶ୍ୟାମା ବେଲେ ବେଶୀ କଳା ଥିବେ କି ଗୁରା ଥିବେ हाँ ମୃଗାକ୍ଷୀ ବେଲେ ତାର ମୃଗୁଣୀ ପରି ଆଖି ହେଇଥିବା ओए କୁଚକୁମ୍ଭ ଯୁକ୍ତା ନାଭି ଗଭୀରା ସମଦନ୍ତ ପନ୍ତା ଦାঁତ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ବସିଥିବା ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ବସିଥିବା ନଖ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ବସିଥିବା ସେଟା ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣଚଲନ ଜହତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ ନାରୀ କହିସନ୍ हाँ हाँ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିସନ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଗୁଣ ଥିସି ଆରେ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଗୀତାର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ସୁଜନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना आती नहीं दिल क्या तुझसे शादी कराऊंगी मुझसे शादी करोगी